serta kepandaian mengawal benang antara dua komponen penting dalam permainan layang-layang. Namun, adakah anda percaya jika saya katakan ada layang-layang yang boleh terbang tanpa kawalan benang serta tiupan angin? Lebih unik, ia hanya dimainkan di waktu malam sahaja. Untuk itu, kita akan bersama dengan wartawan Nurul Fariaon yang berkunjung ke Singapura bagi menyingkap keunikan inovasi layang-layang yang bersandarkan kepada konsep kawalan jauh hasil ciptaan warga negara terbabit. Kita tinjau laporan ini. This kite, you can fly like glider. And then you can do acrobatic stunt like fighter plane, like F-16. And this kite, the advantage point is you can hover like helicopters. So meaning that this is future. This kite, you don't need any runway. You just hand launch. Jam 2 petang, rutin tugas Michael Lim Koh Leong bermula di kedai ini. Michael adalah pengasas kepada layang-layang alat kawalan jauh yang dikenali sebagai Go Fly Kite. Minat yang mendalam terhadap permainan alat kawalan jauh sebelum ini telah mengubah hobinya kepada karier hidup. Bersandarkan kepada konsep No String No Limits iaitu tidak menggunakan benang dan tiada sempadan, layang-layang hasil ciptaannya kini mencipta fenomena baru di kota Singapura. This is an acrobatic kite, meaning that this kite can do loops, roll, and even inverted fly. And also you can hover. Yeah, you can fly in a small area. Clean and quiet, no sound. It's a rechargeable battery. Pada 2007, keunikan layang-layang Michael mendapat pengiktirafan dan tersenarai dalam Singapore Book World of Records. Michael berjaya memberi sentuhan gaya reka bentuk layang-layang yang menarik. Dia mencipta kelainan dari segi aksesori yang menggunakan penyedut minuman untuk menyerlahkan cahaya lampu LED di bahagian bingkai agar ia kelihatan berwarna-warni di angkasa. Di sebalik cetusan ilham ini, ada kisah di sebaliknya yang mendorong Michael melahirkan idea kreatifnya. The lights idea is come from my daughter. Because of last time when she's young, when I bring her to the park, to the beach area, and I fly the kites, I find out that just normal flying, not much people attention. And also after flying, when come to night, I can't see my kite anymore. But suddenly my daughter told me that, Daddy, I want the star. She want me to plug down the star for her. Yeah, I want to see a star. And my father, he think of something that could make me happy. So from that time onwards, I try to think how to bring down the star to her, and so that I put on the LED light. And after that, when I flew, I tell my daughter, which is, please close your eyes, you will see the star come to you. I was surprised. And suddenly I find out that when I flew, she keep on jumping around and she's so happy. Jika masuk ke kedai Michael Lim ni, kita akan nampak layang-layang akan tergantung banyak di atas ni. Tapi bukan untuk dijual. Ia adalah kepunyaan ahli kelab di sini. Jadi umpama macam lot parking. Dan keistimewaan bagi ahli kelab ini, mereka boleh membawa layang-layang yang rosak untuk dibetulkan di bahagian sini. Dan bateri boleh di-charge di sini. Jadi setakat ini, kelab Go Fly Kite ni mempunyai lebih daripada 3,000 ahli di Singapura saja, dan manakala di luar lebih 5,000 ahli. Bapa berusia 51 tahun ini hanya sekadar lulus sekolah rendah. Di usia 20 tahun, dia memulakan tugas sebagai pereka barang kemas. Namun 9 tahun lalu, Michael menyedari minatnya terhadap permainan kapal terbang kawalan jauh lebih mendalam. Lantas dia menggabungkan hobi dan kerjayanya menjadi satu. Kini semua rekaan layang-layangnya adalah hasil kreativiti Michael. The first pattern design for my kite actually is quite simple. At first, I just do normal diamond shape, and after that, we do like square, and later on,
we slowly will create more interesting shape. But of course, that doesn't mean that when you make a shape, you will fly well. You have to still understand the aerodynamic. Michael mengambil masa lebih 2 tahun menjalankan eksperimen ciptaannya sehinggalah ia membuahkan hasil pada tahun 2000. Sometimes we'll face some problem, which is the aerodynamic. When we design a shape like different pattern, right, doesn't mean that it will fly. Sometimes it will crash, and from there we have to know that where is the problem, and then we change the shape. Full throttle. Pendekatan pembelajaran asas untuk kemahiran mengawal layang-layang kawalan jauh ini memerlukan ahli-ahlinya melalui ujian simulator penerbangan terlebih dahulu. So you elevate a bit more. For beginners, they have to go through the flight simulator training. Will be much better. This will help a lot. This is to let the flyers they understand the aerodynamic and also understand the directions of the flying sequence. You know, up, down, left, right. How you handle your radio control, and which is this kite is not a toy. The advantage is not like modern aircraft. Once you crash it, that's it. Menurut Michael, setiap ahli mempunyai pengkelasan kategori berbeza. Ia berdasarkan keputusan ujian yang telah dilalui. Malam adalah waktu yang paling dinantikan ahli penerbang layang-layang Go Fly Kite. Mas Imran dan Jackson Chew antara ahli yang bergiat aktif dengan aktiviti ini sejak 3 tahun lalu. Kini mereka bergelar jurulatih kepada ahli-ahli baru. So to compare like remote control model airplane, helicopter ataupun gliders, right? And the advantage is macam we can learn from mistake. Once you crash, just pick it up, fly again. Ataupun if a small breakdown, then just change the small parts between $3 to $5 range, right? That is much more affordable because we do not want to buy and then crash, buy another new set. It's a waste of money. Lazimnya setiap hari Isnin sehingga Sabtu, Michael dan ahli kelab turun padang untuk menunjukkan kehebatan layang-layang ciptaannya di Riverside Point. Keunikan layang-layang era baru ini kian menjadi sebutan ramai. Ketika penggambaran majalah 3 di sini, kru televisyen dari Jepun turut menjalani penggambaran khas mengenai teknologi baru layang-layang Go Fly Kite. Di belakang saya ini mereka sedang menantikan syarat mercun selama 2 minit dan selepas itu mereka akan menerbangkan layang-layang alat kawalan jauh mereka ini mengikut pengkelasan penerbang layang-layang Go Fly Kite. Dan sebenarnya kita akan saksikan kemeriahan pada hari Sabtu di Riverside Point ini. Sejak layang-layang Go Fly Kite dilancarkan pada 2001 di kota Singapura, ia menjadi antara daya tarikan pelancong dari luar ke Riverside Point terutamanya di waktu malam. Bagi setiap kawalan penerbangan, Michael menjadi tulang belakang memberikan arahan tepat kepada penerbang. Fokus pada layang-layang yang dikawal dan peka dengan arahan diberi antara faktor penting yang perlu dilakukan. Ia bagi memastikan layang-layang kawalan jauh mereka tidak jatuh atau berlanggar sesama sendiri. This kite, you can fly like glider. And then you can do acrobatic stunt like fighter plane, like F-16. And this kite, the advantage point is you can hover like helicopters. So meaning that this is future. This kite, you don't need any runway. You just hand launch. So meaning that this kite, we already changed the history from traditional kite to no-string kite. And why we call it as a kite? Because of the material, canvas is same like a kite. That's why we call it remote control kite. Bahan asas menggunakan kain payung terjun, layang-layang seberat 300 gram ini mampu terbang lebih 1 kilometer ke udara.
To me, I just feel like I come to the other world, sky, you know, especially night flying. They can imagine so many things. I'll become like pilot, you know. I fly like I almost come into like Star Wars. It's fun. This is the feeling of the flyers. Yeah. My job is I try to make this happen, and this is our dream, and we try to bring the joy to everybody. Yeah, it's our kite. I like it. Remote-controlled kites represent fireflies frolicking in a valley of glimmering light in this segment called Soaring Aspirations. 42 kites representing each year of Singapore. 9 Ogos 2007, lebih 400,000 orang menyaksikan kehebatan 42 layang-layang diterbangkan secara serentak di Stadium Terapung Marina Bay sempena sambutan kemerdekaan Singapura ke-42. Pencapaian itu menjadikan Michael lebih pasti dengan apa yang dilakukannya kini. Bukan sekadar mencari kepuasan diri sendiri, bahkan dia bangga kejayaannya hari ini dapat merealisasikan impian orang lain untuk merasai pengalaman sebagai juruterbang layang-layang alam baru.